बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, सुनने में आ रहा है पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो इंटरेस्टेड है, ख्वाहिशमंद है सऊदी अरब की ख़वातीन से शादी करने के लिए। और अब सऊदी अरब ने भी इस बात की इजाज़त दे दी है कि सऊदी ख़वातीन किसी भी पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी भी और मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द के साथ शादी कर सकती हैं और उनको फिर नेशनलिटी मिल जाएगी। आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, आपको पूरी हकीकत बयान करूँगा। आज जो ये टॉपिक है ना, ये मेरी तरजीह नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पर सवाल किया क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि जनाब अब तो सऊदी अरब ने ये पाबंदी हटा दी है, अब सऊदी ख़वातीन किसी गैर मुल्की शख्स से शादी कर सकती हैं और देखते ही देखते उसको सऊदी अरब की नेशनलिटी मिल जाएगी। पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल से जो हालात हैं, जो मामलात हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बैरून मुल्क चले जाएं, उनको वहाँ पर उनकी नेशनलिटी मिल जाए, PR मिल जाए, वहाँ पर जाके रहना शुरू कर दें। और इस सारे धंधे के अंदर जो कंसल्टेंट्स है ना, मतलब उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए, बल्कि हाथ क्या धोए, पूरा नहा लिया उन्होंने और मासूम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी। उनको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए, झूठे ख्वाब दिखाए, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरे पास यकीन जानिए कल से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस इंस्टाग्राम पर आए और आपके जहन में भी कोई सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप फॉलो कर लेंगे मुझे अच्छा लगेगा और जो मैसेज आप करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। अच्छा जनाब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में सऊदी हुकूमत ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि सऊदी अरब में जो ख़वातीन हैं वो गैर मुल्की मर्दों के साथ शादी कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं? अब इसका जवाब सुनिए जनाब। ये 2021 के अंदर शाह सलमान की जानिब से नेशनलिटी के मामलात में कुछ नरमी करी गई, मतलब कुछ नरमी उन्होंने की थी और ये कहा था कि जनाब अच्छा सऊदी अरब के अंदर तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, एक अरबी मर्द एक अरबी खातून से शादी करता है, वहाँ पर तलाक का रेशो काफ़ी ज़्यादा है। तो उनकी हुकूमत को शायद ये लगा कि अगर जो सऊदी ख़वातीन हैं वो किसी गैर मुल्की मर्दों से शादी करेंगी तो तलाक का रेशो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी को लेके वजारत ख़जाना की जानिब से एक कहते हैं ना एक प्रपोजल रखा गया हुकूमत के सामने कि क्यों ना, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन की तादाद भी ज़्यादा है और तलाक का रेशो भी ज़्यादा है और एक मर्द ने 4 ख़वातीन से शादी कर रखी है और उसी वजह से शायद तलाक़ें भी ज़्यादा होती हैं या 4 से ज़्यादा कर रखी हैं तो इस वजह से तलाक का रेशो ज़्यादा होता है। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा। मैं आपको पूरी हकीकत बयान करता हूँ। इस बात में हकीकत और सदाकत है, लेकिन कितनी कड़ी शराइत है ये ज़रा सुनिए। आप इस पर पूरे उतरते हैं या नहीं है ये सोच कर फैसला कीजिएगा। अच्छा जनाब, वजारत ख़जाना ये प्रपोज़ल रखती है कि जनाब हम कुछ इस तरह का मामला करते हैं कि हम गैर मुल्कियों को शहरियत देना शुरू करते हैं। अभी भी उन्होंने शहरियत दी हुई है, लेकिन ऐसे लोगों को दी हुई है जो अपने शोबे के अंदर बहुत ही आउट क्लास हो, साइंटिस्ट हों, पेशावर डॉक्टर हों और डॉक्टर भी हाई क्लास डॉक्टर हों, साइंटिस्ट हों, उन्होंने कुछ इजादात की, उनको नेशनलिटी दे दी है। एक पाकिस्तानी और एक भारतीय को उन्होंने नेशनलिटी दी। अब जनाब मामला ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो ख़वातीन गैर मुल्की मर्दों से शादी करना चाहती हैं उनकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि जनाब उनकी उम्र कम से कम 30 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल हो। ख़वातीन जो सऊदी ख़वातीन हैं उनकी उम्र कम से कम 30 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र 55 साल हो। उनके और गैर मुल्की मर्द जिससे वो शादी करने जा रही हैं उनके दरमियान उम्र का डिफरेंस कम से कम 10 साल, कम से कम 10 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 10 साल से कम हुआ तो ये शादी पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब ये शराइत है। अच्छा जनाब, दूसरी शर्त सुनिए आप। दूसरी शर्त ये कि बंदे का, गैर मुल्की मर्द का मुकम्मल मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उस मेडिकल टेस्ट में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि उसको ऐसी कोई बीमारी ना हो जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है। अक्सर और बेशतर लोगों की ना कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। अगर उस मर्द के अंदर इस तरह की कोई बीमारी हुई तो जनाब उसके लिए एक रेड फ्लैग आ जाएगा, नो आ जाएगा कि आप इससे शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात जनाब, उसकी जो कमाई होनी चाहिए ना, अब यहाँ पर मामला बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। उस मर्द की जो कमाई होनी चाहिए वो 500 रियाल होनी चाहिए। इसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें ना तो 3 लाख तकरीबन 74,000 उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, तब जो सऊदी खातून है वो उस मर्द के साथ शादी कर सकती है। लेकिन मामला भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक नेशनलिटी देने की बात नहीं की गई, ये सिर्फ शराइत है। अब आगे चलते हैं, तमाम शराइत पर आप पूरा उतर गए, ठीक है जनाब। अब होगा ये कि आपने शादी कर ली,
اب شادی کرنے کے بعد اس غیر ملکی مرد کی جو کفیل ہوں گی نا، وہ یہ خاتون ہوں گی جو ان کی بیگم زوجہ ہو جائیں گی، وہی ان کی کفیل بن جائیں گی. ان اپنی بیگم کے نام پر وہ گاڑی بھی خرید سکتا ہے اور سعودی عرب کے اندر کاروبار بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کی کفیل ہو گئی. اب آگے بڑھیے، ان کے ساتھ اگر بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو تو فوراً نیشنلٹی مل جائے گی، لیکن اس مرد کو نیشنلٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس حوالے سے کسی قسم کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور یہ دیکھیے آپ کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے پیٹ پر لات مار رہے ہیں. نہیں جناب، میں معصوم پاکستانیوں کو آپ کے ہتھے چڑھانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، لیکن کم سے کم جھوٹ بیچ کے لوگوں کو جنا جھوٹے خواب دکھا کے ان سے ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی مت ہتھیائیے. اب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، آپ سعودی نیشنل جانا، اگر نیشنل ہونا چاہتے ہیں ہم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں کس طرح سے آپ ہو جائیں گے. اللہ کا گھر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ہے وہاں پر، تو آپ وہاں پر اگر نیشنلٹی حاصل کر لیں گے. اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ کوئی بیان نہیں کرتا ہے. یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے حقیقت بیان کی ہے. اور فرسٹ آف آل یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اٹ از اے پروپوزل. یہ ایک پروپوزل ہے، یہ ایک طریقے سے جن کے وزارت خزانہ ہیں انہوں نے جو ہے نا یہ ایک پروپوزل اپنی حکومت کے سامنے رکھا ہے. اب اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دا سعودی گورنمنٹ کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو ڈینائی کرتے ہیں یا اس میں کچھ امینڈمنٹس کر لیتے ہیں. لیکن ابھی تک جو نیشنلٹی مل رہی ہے غیر ملکیوں کو، سعودی نیشنلٹی مل رہی ہے، وہ اپنے ہی شعبے کے اندر ایکسٹرا آرڈنری شخصیت کے حامل ہونے چاہیے. مطلب سائنٹسٹ ہونے چاہیے، انہوں نے ایجادات کی ہونی چاہیے بڑی بے شمار قسم کی، اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہونے چاہیے، یعنی پوری دنیا کے اندر ان کی پہچان ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ طب کے شعبے میں سے تعلق رکھتے ہیں تو طب کے شعبے میں آپ کی خدمات ایکسٹرا آرڈنری ہونی چاہیے. آپ یا تو فرض کریں جیسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، دیگر ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، آپ نے ان میں گراں کی طرح خدمات حاصل کی، انٹرنیشنلی آپ ریکگنائزڈ ہوں، تو وہ لوگ آپ کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ایک پاکستانی کو انہوں نے دیا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر وہ کبھی پاکستان میں رہے نہیں تھے، لیکن پاکستانی بانڈ تھے. غالباً شاید وہ پاکستانی سٹیزن ہے نہیں وہ، لیکن پاکستان میں پیدا ضرور ہوتے. ان کو سعودی عرب نے نیشنلٹی دی ہے، بڑے اچھے معقول قسم کے ڈاکٹر ہیں. اور ایک انڈین سائنٹسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں، ان کو سعودی عرب نے نیشنلٹی دی ہے. ابھی تک فی الحال یہ چیزیں نکل کر سامنے ہیں. تو خدا را قدم اٹھائیے جو بھی آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میرا اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو حقیقت اور سچائی بیان کر دیں. اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہے جناب، آپ نے جو کرنا ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ مکمل طور پر آزاد ہیں، لیکن بیوقوف مت بنیے گا کسی کے ہاتھوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سچائی پوری بیان کی جائے کہ کیا کیا کوالیفیکیشنز ہیں، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، تب آپ اس پر اپلیکیبل ہوں گے. اور اس پر بھی ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.